अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। भाई ये बीमारी पाकिस्तान में तो इतनी बढ़ चुकी है कि हर दूसरे तीसरे घर की ये कहानी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अब या तो शौहर बाहर मुंह मार रहा है या फिर बीवी का बाहर कहीं ना कहीं कोई सिलसिला चल रहा है कि जिसका घर में पता नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हस्बैंड वाइफ में से जो भी बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, बाहर कोई चक्कर चलाता है, सबसे पहले अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों से दुश्मनी कर रहे हो, आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादती करते हो और उसके बाद जाके आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो। पहली चीटिंग जो ये औरत या ये मर्द जो कर रहा है, ये अपने बच्चों के साथ कर रहा है। और इसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है कि घरों की दीवारें नहीं रहीं, यानी चार दीवारियां जो है ना, अब वो पामाल हो चुकी हैं। वो कैसे पामाल हो चुकी हैं? क्योंकि आपकी सोशल मीडिया की दीवार जो है, सोशल मीडिया की जो वॉल है, जैसे कहते हैं ना फेसबुक की वॉल पे पोस्ट किया कुछ, सोशल मीडिया की जो आपकी दीवारें हैं उसके ऊपर तो आपने लोग चढ़ाए हुए हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। जो भी आपके पर्सनल प्राइवेट मोमेंट्स हैं, हर चीज़ तो आप सोशल मीडिया पे एक तरह के नंगे हो। आजकल जो ट्रेंड है ना, आजकल तो लोग ये सिस्टम बन गया है कि रेस्टोरेंट पे रोटी खाने सोशल मीडिया पे प्लेट की तस्वीर पोस्ट करने के लिए जाते हैं। तो इस वजह से ये जो चीज़ है ना, ये आधे से ज़्यादा जो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं आजकल, जो सोशल इश्यूज़ हैं और फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, वो तकरीबन 90% इसकी वजह से। चाहे अब आपके बच्चों का वक्त हो जो आप नहीं दे पा रहे क्योंकि आप इसके एडिक्ट हो। जब आप दफ्तर से घर जाते हो या औरत घर में है तो वो बेड पे लेट के सारा दिन इसको इस्तेमाल कर रही है, सोशल मीडिया यूज़ कर रही है। या फिर मर्द जब दफ्तर से घर आता है तो फिर वो घर आने के बाद जो टाइम अपने बच्चों को उसने देना है, वो वक्त वो इसको देना स्टार्ट कर देता है, सेलफोन को, सोशल मीडिया। और इसके अंदर द बिगेस्ट रीज़न ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जैसे मैंने एक पहले भी इसके ऊपर बात की थी, पहले भी एक आपके लिए वीडियो लेके आया था, इसमें दो रीज़न्स, पॉसिबल रीज़न्स हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसके अंदर मैं उन माँ बाप से मुखातिब हूँ जिनके बच्चे अभी जवान हैं कि बच्चों की शादियाँ उनकी पसंद की करवाया करें। यानी जब आप, ये होता है ना कि टिपिकल बिल्कुल अरेंज मैरिज, और दीन ने भी यही बात की है ना कि पसंद लड़के और लड़की दोनों से उनकी पसंद ज़रूर पूछी जाए। तो ये ज़रूर कंसेंट लें अपने बच्चों का कि अगर वो इस शादी से, चाहे बच्ची है आपकी या आपका लड़का है, वो इस शादी से वो उनको ये मंजूर है, उनको ये पसंद है जहाँ वो शादी उनकी आप करवा रहे हैं या नहीं। आइडियली अगर ख़ुद ही उनको कुछ पसंद है तो आप मान के उनकी कर दें शादी, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर कल को जब उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की वो मोहब्बत और प्यार जो शुरू में उन्होंने किया होता है वो कहीं ना कहीं सामने भी आ जाता है, वो चीज़ उनको याद भी आ जाती है। तो ये एक वजह ये है कि ये जो फोर्स्ड मैरिजेस हैं कि जहाँ पे लड़के और लड़की की कोई केमिस्ट्री आपस में नहीं मिलती, उनका कोई आपस में इंटरेस्ट नहीं है, बस माँ बाप की मर्ज़ी थी, शादी हो गई और उसके बाद फिर जो है वो ओके। दूसरा इसकी जो बड़ी वजह है वो है जब हम बाउंड्रीज़ नहीं रखते, और ये बाउंड्रीज़ का रखना हमें दीन ने भी बोला है। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई दीन में ये नहीं है तो वो नहीं है, लेकिन बाउंड्रीज़ का शादीशुदा ज़िंदगी में दीन ने बिल्कुल बोला है कि जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर एक ट्रेंड है जी, हम बड़े लिबरल हैं, हस्बैंड्स कहते हैं जी हम बड़े लिबरल हैं, हमारी बीवी दफ्तरों में जाए, कॉरपोरेशंस में जाए, काम करे, ये करे वो करे। ठीक है, अगर आपके माली हालात ऐसे हैं, और ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है कि ख़वातीन बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें और काम करें, मगर एट द सेम टाइम आर्ग्यू करने वाले ये भी कहते हैं कि बीइंग अ हाउस वाइफ भी एक फ़ुल टाइम जॉब है, बच्चों की परवरिश भी एक फ़ुल टाइम जॉब है जो किसी जॉब से मामूली नहीं है। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी और सबसे बड़ी जॉब है जिसका रिवॉर्ड हस्बैंड्स को अपनी बीवियों को देना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि बीवियों का इंटरेस्ट जो है वो उस चार दीवारी घर के अंदर अपने बच्चों के साथ बना रहे। ठीक हो गया? अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि ये जो लिबरल, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे के अंदर ये मैं आपको बता दूं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसमें आपको तकरीबन 98% वो जो दफ्तरों में काम करने वाला स्टाफ है उनमें आपस में लोगों के चक्कर चलते नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि ऑब्वियसली आप, ऐसा तो होता नहीं है कि 6-7 घंटे या 4 घंटे या हफ्ते में 2-3 दिन तो दफ्तर है नहीं ना। बात यह है कि मोस्टली ऑफिस के अंदर ओवर टाइम होता है, 10-10 12-12 घंटे ये लोग दफ्तरों में काम करते हैं, एक दूसरे के सामने बैठना है, डील करना है, शक्लें दिखनी, तो कहीं ना कहीं चक्कर चल जाते हैं। तो ये बहुत देख समझ के अगर तो आप अफोर्ड करते हैं, अगर आप के पास इतने वसाइल हैं आज के इस डिजिटल दौर में, अगर आपकी खातून खाना कोई काम करना चाहती हैं, ख़ुद को बिज़ी रखना चाहती हैं और साथ ही साथ घर की ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर है, तो कोशिश करें उनको घर के अंदर ही को काम सेट कर दें।
کہ ان کو یہ ایک احساس بھی نہ ہو کہ میں فائنینشلی ویک ہوں یا فائنینشلی میں کچھ نہیں کر پا رہی, وہ بھی چیز چلتی رہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو وہ رسپیکٹ اور عزت ہے وہ اس 4 دیواری گھر کے اندر محفوظ بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بچوں کی بھی ٹھیک ٹھاک پرورش پراپر طریقے سے ہو رہی ہے, بیکاز ان کی ماں ان کے ساتھ ہے. اور مردوں کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ جب آپ لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت یہ سوچا کریں, مردوں کو سوچنا چاہیے کہ میں اگر باہر منہ ماروں گا یا اپنی شادی سے باہر کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتا ہوں تو اس میں جو پیسہ جو وقت میرا بچوں کا ہے وہ پیسہ اور وقت میں اٹھا کے اس عورت کے اوپر لگا رہا ہوں اور ایک ناجائز تعلق پہ لگا رہا ہوں. تو اس میں سب سے پہلے تو میں چیٹ کر رہا ہوں اپنی اولاد کو, اور اس کے بعد جا کے میں چیٹ کر رہا ہوں اپنی بیوی کو. یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں, یہ سب احساس کی باتیں, اور ان لائنز کے اوپر اگر آپ لیٹ سپوز نہیں سوچتے تو اس کا مطلب آپ میں احساس نہیں ہے. کسی عورت ہو یا مرد ہو اس میں نہیں ہے احساس. کتنی ایسی کہانیاں ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی پہلی والی فیملی کو چھوڑ کے دوسرے بندے سے شادی کر لی. اب یہ یکدم تو نہیں ہوا نا. دیکھیے اگر ایک عورت شادی شدہ اپنی زندگی میں کسی اور مرد سے بعد میں شادی کر لیتی ہے اور پہلے والے مرد سے طلاق لیتی تو اس کا کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو دوسرے مرد سے چکر چلا ہے وہ چکر تو اس کا جب وہ شادی شدہ تھی تبھی چلا ہے. بھائی یہ چکر چلا ہے تبھی تو اس نے پہلے والے مرد کو ٹھکرایا, طلاق لی, اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ چھاڑ کے وہ چلی گئی دوسرے مرد کے پاس. اس کا مطلب چکر پہلے چل رہا تھا, اور شوہر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لبرل ہے, کیونکہ وہ بہت آزاد خیال ہے, کیونکہ اس کو کانفیڈنس ہے, کیونکہ اس کو ٹرسٹ ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا اپنی بیویوں پہ ٹرسٹ مت کریں, اپنی بیویوں پہ ٹرسٹ کریں لیکن زمانے پہ ٹرسٹ مت کریں. جس محفل میں آپ کی بیوی جا رہی ہے اس محفل پہ ٹرسٹ مت کریں. اور بیویوں کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ آپ اگر لبرل ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بھئی آپ کے ہسبینڈ جو ہے اس کے تعلق ہے فون کے اوپر, اس کے کانٹیکٹس چیٹنگ وغیرہ وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اس کی کولیگ ہے, ایسے ہوتا ہے, یہ 21 سینچری, آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. آپ کا ہسبینڈ جو ہے, آپ کا شوہر جو ہے وہ نکاح کر کے کسی دن گھر آ جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا کہ بھئی یہ دیکھو میں نے فلاں سے نکاح کر لی ہے, اگر اب میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو, نہیں رہنا تو لو چلی جاؤ یہاں سے. اس وقت آپ کی آنکھیں کھولتی ہیں, یار میں تو ٹرسٹ کر رہی تھی, میں تو بڑی لبرل تھی. تو دین نے جو باؤنڈریز سیٹ کی ہیں اور دین نے ہسبینڈ اور وائف کی جو ذمہ داریاں آپ کو بتائی ہیں کہ شوہر کا کام ہے کہ وہ پرووائڈ کرے, وہ گھر سے باہر جائے, وہ پیسے کمائے, وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرے, سیکیورٹی دے, اور وہ کھانا ٹیبل کے اوپر آ کے رکھے, وہ پرووائڈ کرے. بیوی کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کی نشو و نما اور پرورش کرے اور گھر کو سنبھالے. اب یہ ایک بیسک ماڈل جو ہے وہ دین اسلام نے دی ہے. اگر اس ماڈل کو ہم فالو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے, اور باؤنڈریز کرتے ہیں اپنے گرد, ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, تو پھر یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور اس طرح کے ایشوز جو ہیں ہمیں نہیں دیکھنے پڑیں گے. اور اینڈ پہ جو سب سے بڑی ریزن ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی, وہ میں نے پہلے بھی ایک شارٹ ویڈیو کے اندر بتایا تھا, وہ ہوتا ہے کیڑا. اب وہ کیڑا عورت کو یا مرد کو, لیکن یہ کیڑا کافی حد تک مر جاتا ہے یا نہیں رہتا اگر پسند کی شادی ہو. تو کہیں نہ کہیں ایک محبت تو آپ نے کی ہوتی ہے اس عورت یا اس مرد سے, اور وہ لمحات, وہ مومنٹس آپ کو یاد آتے ہیں اگر کبھی آپ چیٹ کرنے نکلتے ہیں. تو آئی ہوپ اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ایک بڑا یہ بہت بڑا ایشو ہے, خاص طور پہ آج کل ہماری پاکستانی سوسائٹی کے اندر یہ بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت امپورٹنٹ تھا. کانٹینٹ میرا پسند آیا آپ کو, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پہ کلک کیجیے گا. خیال رکھیں اپنا, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.